Good morning, ma'am. I'm Jimaros Rivas. Now I'm going to perform and report about my topic, the disease or illness can affect digestive system. So my disease chosen is hemorrhoids. Hemorrhoids there are two types, the internal and external hemorrhoids. So external hemorrhoids, also called piles, are swollen veins in your anus and lower rectum, similar to varicose veins. Hemorrhoids can develop inside the rectum, which is called internal hemorrhoids, or under the skin around the anus, which is called the external hemorrhoids. So, ang hemorrhoids na siya duha ka types, which is the external and internal. Kung moingon ta og internal, mao na siya nagdevelop nga sulod sa rectum nga hemorrhoids. Then ang external hemorrhoids na-develop na siya gawa sa skin sa anus. Symptoms of hemorrhoids, signs and symptoms of hemorrhoids usually depend on the type of hemorrhoid. So, ang symptoms and signs sa hemorrhoids nagdepende na siya kung unsa nga klase siya nga hemorrhoid. So natay picture di naa siya sa atong rectum o ang anus. So, internal hemorrhoid mo na siya ang naa sa sulod. Then, ang external naa sa gawa sa atong anus. External hemorrhoids are the skin around your anus. Signs and symptoms might include itching or irritation in your anal region. Sa itching, nangangati. So, external, tagawas na siya. Mga feeling ni mo nga irritation kaayo siya kay na siya sa gawas, sa skin sa anus, and then also itching. Pain or discomfort, swelling, pamamaga or kanang hubag around your anus, kanang hubag gawa sa imong anus. Then, bleeding. Also, internal hemorrhoids lie inside the rectum. You usually can't see or feel them, and they rarely cause discomfort, but straining or irritation when passing so can cause. So, sa internal hemorrhoids, napod siya ang irritable bisan nga dili nimo siya makita pero naman sa sulod kung ikaw isa ka tawo nga ay hemorrhoid, imo gid siyang ma-feel ang irritable or sakit, something like that. Painless bleeding during bowel movements. You might notice small amounts of bright red blood on your toilet tissue or in the toilet. So, mauna na, no? Nakay ma-feel nga pain, then na ay mga kuan nga bleeding kung ikaw mag-lipang or yes. A hemorrhoid to push through the anal opening, prolapse or protruding hemorrhoid, resulting in pain and irritation. So, pareha ra gid no ang external og hemorrhoid ug ang internal lagi siya ma-feel sa isa ka tawo kung um, kanang irritation, irritable. Thrombus hemorrhoids. If blood falls in an external hemorrhoid and forms a clot, which is called thrombus, it can result in, yes, kaning thrombus, dili ni siya kuan part, pero kung parang sobra na kayo ang internal o ang external niya nga hemorrhoid, mo na siya gitawag og thrombus hemorrhoid, which is severe na kayo na siya nga pain, kanang sakit na gid kaayo. Swelling, inflammation, or kanang pamamaga, a hard lump near your anus. Lump kanang bukol na gid siya kanang dako na gid kay siya nga bukol. Causes of the hemorrhoids: the veins around your anus tend to stretch around pressure and may bulge or swell. Hemorrhoids can develop from increased pressure in the lower rectum due to straining during bowel movements, sitting for long periods of time in the toilet. So, kani siya, ang mga causes na siya kung ikaw nga tao kanang nakay ang mga cause niya kung makuanan ka og hemorrhoids: having chronic diarrhea or constipation, being obese. So, isa po ino ang being obese kanang overweight na, being pregnant, having anal intercourse. So, naagid gyapon na siya kanang mga anal intercourse kanang sa lubot kuan ang kuan agi sa pag-intercourse. Eating a low fiber diet. So, kanang gagmay og mga low og mga fiber, isa po na siya ka cause.
Regular heavy lifting kana pong sige kag ano sa og bugat, isa po na siya sa cause sa hemorrhoid. Hemorrhoids are not varicosities, they are cluster or of vascular tissue in either arterioles, venules, arteriolar venular convections, smooth muscles, either breathe muscle, and connective tissue lined by the normal epithelium of the anal canal. Hemorrhoids are present in utero and persist through normal adult life. Evidence indicates that hemorrhoidal bleeding is arterial and not venous. This evidence is supported by the bright color and arterial pH of the blood. So, ang hemorrhoid daw, dili gid daw siya ang dahilan kanang pagkuan sa imong mga veins, mga connection, kung dili gid naagi na siya sa kuan sa supported sa bright color with arterial sa mga kuan sa imong anal canal. Hemorrhoids are classified by their anatomic origin in the anal canal and by their position relative to the dentate line. Thus, they are categorized into internal and external hemorrhoids. So, ang hemorrhoids gid daw nagakuan gid daw siya og anatomic origin nga sa ato daw anal canal nakakuan gid siya naka-affect gid siya sa atong anal canal kay syempre lagi siya hubag sa sulod man or sa internal or sa external borot siya sa sulod o sa external. So makita nato no sa diya sa picture formation of hemorrhoids. There are the makita nato ang pagtubo sa internal o external hemorrhoid. So mo siyang external hemorrhoid nasa gawas then prolapsing internal hemorrhoid. So makita nato diri klaro kaayo no sa external hemorrhoid mo na siya. Burot na gyud mo nang maglisod na gyud og libang ang patient ni ay hemorrhoid. So, what organs affect hemorrhoids? Often described as varicose veins of the anus and rectum, hemorrhoids are enlarged bulging blood vessels in and around the anus and lower rectum. The rectum is the bottom section of your colon or our large intestine. The tissues supporting the vessels stretch. So mo gid siya no isa gid siya ka dahilan sa atong digestive system na maglisod ta og pag-digest sa atong mga kinaon kung ikaw na kay isa ka hemorrhoid kay ang pagdako o pag-enlarge sa atong large intestine kanang stretch ang iyang vessels. So isa ka organ gyud ang pinaka naapektuhan ani syempre ang atong digestive system kay mao gid ang pinaka-importante sa atong pagkuan kay kung magkaon ta maglibang so ano lagi na siya kung naka-hemorrhoid lisod gid kaayo maglibang ang isa ka tawo. The pathophysiology of disease, the anal cautions of patients with hemorrhoid show significant pathological changes. These changes include abnormal venous dilatation, vascular thrombosis, degenerative process in the collagen fibers, and fibroelastic tissues, distortion and rupture of the anal subepithelial muscle. So, ang pathophysiology sa hemorrhoid disease, daghan gyud siya changes. So, nag-abnormal sa venous dilatation and vascular thrombosis, degenerative process in the collagen fibers, and also the fibroelastic tissues. So, napod siya pathophysiology of systems of internal and external hemorrhoids. So, first, the internal hemorrhoids cannot cause continuous pain because they are above the dentate line and are not innervated by continuous nerves. However, they can bleed, prolapse, and as a result of the disposition of an erythine onto the sensitive perineal skin, cause perineal itching and irritation. Internal hemorrhoids can produce perineal pain by prolapsing and causing spasm of the sphincter complex around the hemorrhoids.
spasm result in discomfort, while the prolapse hemorrhoids are exposed. This muscle discomfort is relieved with reduction. So sa internal hemorrhoids, no, kanang irritable gid kaayo siya sa sulod, magka-prolapse, maga-bleed gid siya. Kay na gid siya sa sulod, agihanan gid siya mo nang pag maglibang or magpagawas og feces, naging mga dala-dala nga dugo or bleed. Internal hemorrhoids can also cause acute pain when incarnated and strangulated. Again, the pain is related to the sphincter complex spasm. Strangulation with necrosis may cause more depth discomfort when these catastrophic events occur. The sphincter spasm often causes concomitant external thrombosis. External thrombosis causes acute continuous pain. This constellation of symptoms is referred to as acute hemorrhoidal crisis and usually requires emergent treatment. So, delikado gid kaayo kung naayod kay internal hemorrhoids maski na og kuan ka ng dili na gid ka permi magalibang no kay ang uban ilan magpugna na nila og libang o pagpagawas sa ilang mga hugaw kay lagi sakit na kayo ilibang dili na makaya ang kasakit. So mao na gid na siya nga dapat gid og treatment. Internal hemorrhoids most commonly cause painless bleeding with bowel movements. The covering epithelium is damaged by the hard bowel movement and the underlying veins bleed with spasm of the sphincter complex elevating pressure. The internal hemorrhoidal veins can spurt. So, mo gid siya no isa gid sa pinakakuan paglisod or painless pag bowel ang isa ka patient kung na siya hemorrhoid kanang pag nani mga gawas na bleeding then because the covering epithelium is damaged na gid kaayo kay na siya sa sulod then dili na gid kaayo siya kuan mapagawas og tarong ang hugaw or feces sa isang katao. Internal hemorrhoids can deposit mucus onto the perineal tissue with prolapse. This mucus with microscopic stool contents can cause a localized dermatitis which is called pruritus, and generally hemorrhoids are merely the vehicle by which the offending elements reach the perineal tissue. Hemorrhoids are not the primary offenders. So, mo ginano pinaka kuan gyud difficult gyud sa usa ka patient kung na siya hemorrhoids kay ang nagadeposit na siya og mucus onto the perineal tissue nga nagakuan siya og prolapse. Then, the pathophysiology of symptoms of external hemorrhoids. External hemorrhagical symptoms in two ways. First, acute thrombosis of the underlying external hemorrhoidal vein can occur. Acute thrombosis is usually related to a specific event, such as physical exertion, straining with constipation, a bout of diarrhea, or a change in diet. These are acute, painful events. So, sa external hemorrhoids po, ano po siya, no? Maglisod po siya o bawal sa isa ka patient. Ang symptoms niya ang first, kay ang kanang acute nga thrombosis kung nang dili pa kay siya severe pero nagakontrol siya gihapon og mga related na physical exertion nga nagapil ka og constipation pero may magsakit imong tiyan kaya syempre dili ka maka ah, bawal og tarong so ang imong hugaw sa sulod dili nimo mapagawas og normal. Pain results from rapid distension of innervated skin by the clot and surrounding edema. The pain lasts 7 to 14 days unresolved with resolution of the thrombosis. With this resolution, the stretched endoderm persists as excess skin or skin tag. External thrombosis occasionally erode the overlying skin and cause bleeding. Recurrence occurs approximately 40 to 50% of the time. At the same site, because the underlying damage vein remain there, simply removing the blood clot and leaving the weakened vein in place rather than excising the offending vein with the clot will predispose the patient to recurrence. So no, kung ang isa day ka patient, kung dili na gid kay siya normal nga
bowel or mapagawas sa iyang hugaw, naging siya ko ano nga kanang maklat na kanang nanay mga something nga magisi or masamad na syempre kay magkuan na clot and surrounding edema so nanay mga kuan something nga severe na gid kaayo siya nga murag kailangan na gid dapat ipatanggal gid kay pag ang tao or patient nga dili normal ang iyang pagbawal or pagpagawas sa iyang hugaw, dili na pud kayo na siya normal. Maski na sa atong digestive system kay daghan na kaayo og kanang hugaw nagapundo na sa sulod kay dili na mapagawas og normal. External hemorrhoids can also cause hygiene difficulties with the excess rebonded skin lift after an acute thrombosis, skin tags. Being accountable for these problems, external hemorrhoidal veins found under the perineal skin obviously cannot cause hygiene problems. However, excess skin in the perineal area can mechanically interfere with cleansing. So, nagid no klaro gid kaayo no nga ang external hemorrhoids na siya mga symptoms pathophysiology symptoms nga hygiene difficulties gyud siya kay syempre um, hygiene mo siya importante ba ang hygiene sa isa ka tao maski na sa atoa everybody mas importante gid ang hygiene mo nang kung naakay ka ng hemorrhoid ang kuan gid ana nga pinakalisod yun ang hygiene kung naakay hemorrhoid kay dili man gid nimo normal mapagawas ang imong mga hugaw so magapundo ra siya sa tiyan so laing kaayo nagapundo sa tiyan tapos mag-exist na siya og mga rebondant skin left so constipation and prolonged straining are widely believed to cause hemorrhoids because hard stool and increased intra-abdominal pressure can cause obstruction of venous return, resulting in engorgement of the hemorrhoidal plexus. So, syempre, kay nagakuan man ta og naga-affect ang hemorrhoid sa digestive system, so magakuan gini siya symptoms or mga nararamdaman sa isa ka tawo kung naa siya hemorrhoids kung naga-constipate siya para sige sakit ang tiyan kay dili gyud normal ang iyang pagbawal dili mapagawas ang iyang mga hugaw so magpundo ra gid sa sulod so permi baho ang utot lisod maglibang so mga ingon ana gid kay ang naga-increase na iyang intra-abdominal pressure could cause obstruction of venous return. So, venous return, nagabalik ka, imbis mapagawas, mubalik na po din noon. So, medical management of hemorrhoids. Treatment, home remedies. You can often relieve the mild pain, swelling, and inflammation of hemorrhoids with home treatment. Kung kaning siya, kanang home remedies siya, kung kanang dili pa kayo severe, no? Pero kanang kuan na, something na naanagin siya kuan, so ato po yung takaw niya. So, na siya mga medical management para mapakubos-ubos or dili kayo malala ang isa ka hemorrhoid. Ma-external man or internal. Eat high fiber foods, eat more fruits, vegetables, and whole grains, doing to softens the stool and increase its bulk, which will help you avoid the straining that can worsen symptoms from existing hemorrhoids. Add fiber to your diet slowly to avoid problems with gas. So, kanang kuan gid mo mukaon og high fiber foods. Use topical treatments, apply an over-the-counter hemorrhoid cream or suppository containing hydrocortisone or use pads containing with hazard or numbing agents. So, ang uban po nagagamit po sila ng mga ointment or topical treatments kanang mga kanang pang nudnod bitaw nila. So, soak regularly in a warm bath or sitz bath. Soak your anal area in plain warm water for 10 to 15 minutes, 2 to 3 times a day. A sitz bath fits over the toilet. So, napod siya mga kanang mga, sige tawagan ng, sa balay lagi ng mga treatment, no? Kung dili ba siya severe, kanang magkuhan siya warm water, muling ko daw ka sa planggana, but may warm water, na kanang tama-tama na po makay sa imong skin. So, 10 to 15 minutes, 2 to 3 times a day. Take oral pain relievers. You can use acetaminophen or Tylenol for others, aspirin or ibuprofen, Advil, Motrin
maybe others temporarily to help relieve your discomfort. So ang uban po ginainan po nila og kanang mga pain relievers para dili gid kayo sila sakit yung kaayo perminti kay mas kinaog sige kagaling pod. So sige kagaling pod kung imong trabaho sige kagaling pod naka hemorrhoids. So ang uban ginainom nila og pain reliever para pod nga makakuan pod ang ilang discomfort relief. Then with these treatments, hemorrhoid symptoms often go away within a week. See your doctor in a week if you don't get relief or sooner if you have severe pain or bleeding. Kung makaya pa nimo og tambalan bisan og kanang mga kuan lang temporary lang pero basta kay mapili mo nga mawala-wala siya gamay continue lang. Pero kung feel gyud nimo nga murag wala gyud siya na relief, so modol na gyud ka og doktor para ipatan-aw na gyud kung unsay sakto pat mawala ang hemorrhoid. The other medication, if your hemorrhoids produce only mild discomfort, your doctor might suggest over-the-counter creams, ointments, suppositories, or pads. These products contain ingredients such as witch hazel or hydrocortisone and lidocaine, which can temporarily relieve pain and itching. Don't use an over-the-counter steroid cream for more than a week unless directed by your doctor because it can thin your skin. So, kung ang doktor medication modol ay mo kuan ka sa imong doktor na mohatag siya nimo or mo suggest siya sa imo para sa medication nimo sa imong hemorrhoid, so mohatag na sila mga ointment or suppositories, mga pads. Pero para lang man na siya makalma-kalmahan or ma-relieve gamay ang imong pag-feel og sakit or ang iyang pamamaga. Pero kung dili gid nimo siya kuan kanang kung unsay giingon sa doktor mura gid sundon kay kung basit og ma-overdose ka or something nga dili na sakto ang pagtambal lain po dapat mosunod ka sa medication sa doktor. Treatment of hemorrhoids, stool softener and set baths for external thrombus hemorrhoids, removal of blood clot. For internal hemorrhoid injection is sclerotherapy, rubber band ligation, or infrared photocoagulation, sometimes surgical removal. So other term po, kaning kuan siya sa mga kung external ra murag something lang katong pahid lang. Pero kung moingon ta og mga internal hemorrhoids lang kay kung na naman siya sa sulod, so dili na siya madala og kanang ointment sudto isuksok nimo pagtambalan lang isuksok nimo sa sulod imong kamot para lang ma-ointment dili siya. So na siya mga tawag para sa pagtanggal sa hemorrhoids or treatment sa internal hemorrhoids. So first, for external thrombus hemorrhoids, especially those that cause severe pain, a doctor may inject a local anesthetic to numb the area and cut out the blood clot or hemorrhoid, which sometimes relieve the pain more rapidly. So, muna siya no, sa external. For bleeding internal hemorrhoids, a doctor can inject a substance that causes scar tissue to form or destroy the hemorrhoids. This procedure is called injection sclerotherapy. An alternative to injection is sclerotherapy and infrared photocoagulation. During this procedure, an infrared light is used to treat bleeding hemorrhoids. So, na siya yung mga gina-inject para gina makuha ng hemorrhoids sa sulod. Mga substance. Large internal hemorrhoids and those that do not respond to injection. Sclerotherapy can be tied up with rubber bands, a procedure called rubber band ligation. So, kaning sa internal hemorrhoid, no, pagkuhan na siya ang tawag niya ana respond to injection is sclerotherapy can be tied with rubber bands. Ikan daw siya. So, kitawag na siya rubber band ligation. Banding a hemorrhoid, some internal hemorrhoids are removed by tying them up with rubber bands in an outpatient procedure called rubber band ligation. The instrument used ligator consists of forceps surrounded by a cylinder with 1/4 inch, 1/2 centimeter rubber bands placed on the end. The ligator is inserted into the anus through an anoscope, a short pivot viewing tube, and the hemorrhoid is grasped with a
forceps. So isuksok gid na siya. So ato makita sa picture na kung giunsa. So later. Surgery to remove the hemorrhoids may be used if other treatments do not work. However, hemorrhoid surgery, called hemorrhoidectomy, may result in severe pain as well as urine retention and constipation. Another technique is called circumferential stapled hemorrhoidectomy, and which a circular surgical stapler in use. This technique causes less pain after it is done, but it may result in a higher rate of complication that of conventional surgical hemorrhoidectomy, and hemorrhoids may return. So kung dili na gid siya madala, no, mo na gid na siya ang dapat na gid siya og surgery. Ito siya gitawag og surgical hemorrhoidectomy. Hemorrhoidectomy. Other methods to destroy internal hemorrhoids, such as Doppler-guided hemorrhoid artery ligation, are being tried in this method. Hemorrhoid arteries are identified using ultrasonography and tied off with a suture, thus reducing the blood supply to the hemorrhoids. So, napo siya other methods kung unsaon pag-destroy sa internal hemorrhoids using the Doppler-guided hemorrhoid artery ligation. Then treatments using lasers, freezing probes, or an electrical current, or gitawag na siya og electrocoagulation, are unproved. Dili pa siya approved, you know. So dapat kay po to siya ani. Rubber band ligation is still the standard treatment. So ang rubber band ligation nagiday ang standard treatment sa hemorrhoids. So kung makita, no, mo ni siya ang banding hemorrhoid, mo to siya ang gingon, no, ganihan na tong banding hemorrhoid. So para ang internal hemorrhoid niya, then kuan og rubber band. So grabe ka kuan sa hemorrhoid depixis. So mo pud ni siya, mo na siya isuksok sa lubot. Then hemorrhoid inside stapler, circular stapler, internal hemorrhoid. So ano na gid siya. So the nursing care plan, or the healthcare provider care plan for the patient niya na ay hemorrhoids. So nursing intervention and also the rationale. So if the patient kung naa siya me as a healthcare provider, kung ang akong patient na ay hemorrhoids, so mo na buhaton nursing intervention or healthcare intervention. First, assess patient for the presence of hemorrhoids, discomfort or pain associated with hemorrhoids, diet, fluid intake, and presence of constipation. So, ang rationale, provide baseline information as to the type of hemorrhoids, external or internal, degree of venous thrombosis, presence of complication including bleeding, and risk factors that preclude patient to hemorrhoids to enable initiation of care plan appropriate for the patient. So imo siya gishang ikuan kung ikon siya nimo siya ikuan nimo a presence of hemorrhoids, sa ba siya nga hemorrhoids external ba or internal, or basin og kanang severe na gitawag siya thrombosis. So dapat ikon siya nimo siya kuan nga sabay kuan na para dili po siya ma-discomfort kung basin og igon sa imong treatment sa iya or medication. So dapat mapagbalon nimo siya or makuan. Also, administer topical medication as ordered. Rationale, reduces swelling, pain, and or itching in order to make the patient more comfortable. So, imo siya ihatagan og kanang mga topical medication as ordered, like atong painom nimo siya pain reliever para ma-relieve po ang iyang kanang patient more comfortable, or kanang dili po siya masakitan kung sa iyang gibati.
Third, instruct patient and our family regarding cause of hemorrhoids, methods of avoiding hemorrhoids, and treatments that can be performed. So, important siya yung rationale. Hemorrhoids are caused by straining heavily, lifting, obesity, pregnancy, and any activity that disturbs rectal veins and causes them to collapse. So, dapat gid mo i-instruct ang patient, ang iyong family regarding sa mga cause sa hemorrhoid kung sa mga dahilan ana nga na siya hemorrhoid, so imo siya balon amo na siya man na siya kasi obese siya, pregnant ba siya, or basig kanang permis siya mag-alsa og mga bugat. So dapat gid imo gid i-instruct ang patient ug ang family regarding sa cause of hemorrhoids. Fourth, instruct patient or family regarding all procedure required. So syempre kung ang dapat kita as a healthcare provider, dapat gid i-instruct nato ang patient regarding all procedure nga i-required. Internal hemorrhoids are normally diagnosed by anoscopy or flexible sigmoidoscopy because the digital rectal exam cannot adequately detect hemorrhoids. Barium enemas or colonoscopy may be required to ensure the intestinal masses are not present as well. So, dapat gid nga pintahay ang patient na siya internal, external hemorrhoid. So, i-instruct nimo ma'am, sir, or iyang family, ma'am, sir, nakay ka ng internal hemorrhoids. So, dapat mo siyang i-instruct kung sa mga diagnose, kung sa dapat buhaton ana para po require siya sa kuan siya sa procedure. And then, instruct patient and our family and dietary management. So, ano po siyang ikuha ng patient o ng family sa mga kailangan na kanon para sa dietary management or kailangan na kanon para ma-relieve naman ang hemorrhoids. Kung dili pag ingon siya severe. Okay, so increasing bulk fiber fluids and eating fruits and vegetables can help by maintaining soft stool to avoid straining at bowel movement. So, kailangan din siya og mga fiber, then more on fluids and eating fruits and vegetables. And also instruct patient and our family and comfort measure to use with the presence of hemorrhoids. So, permigid na siya no, instruct din mo ang patient sa unsa magid ka kanang comfort siya ba nga narigday niya kung hemorrhoids ng measure to use with the presence of hemorrhoids. Use a rubber donut to remove pressure directly placed on the hemorrhoid. Warm sets baths or suppositor containing anesthetic agent can help to alleviate pain temporarily. So, magiging siya no ang mga healthcare provider care plan or the nursing care plan nga dapat nato buhaton kung natin mga patient na nagakuan og hemorrhoid. So ang hemorrhoid gid no dili gid siya lalim. Maski na sa mga patient nga feel like ingon ani. Mas dapat gid kung kay hemorrhoid samtang dili pa siya severe, dapat ma-alibyuhan na siya katong mga bisan mga kuan lang og kuan kung dili na gid wala na gid kung nagatambal ka og mga dili kuan tan-aw nimo wala pa gyapon siya na relief. So dapat adto kag doktor dapat gid ipatanggal lagi na siya kay maga-affect gid ang hemorrhoid sa atong digestive system. So hemorrhoids disease, external or internal, can affect our digestive systems, the organ, which is the organ affect is also the rectum and the anus. So, ang hemorrhoid is so very disease, no? So, hemorrhoids is so very one disease. So, that's all, ma'am, classmates. Thank you for listening. Thank you, ma'am.